chill siya. Come on. Oop. No. Up. Nakagi-ub-ub si mong baba ang biskwit pa na. Tanaw siya na ipikas oh. Come, Mano. Up. 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 Basta at imong long sleeve eh, gibasa ang imong papa. Ay. Ano? I-upload ni sa computer ang gabi ha. Excited, basta sobraan ka excited. Do not kamang. Up. Good job. Yan ay dribble doon. Dribble. Dribble the ball. Dribble the ball. Up. Come on, man. Play. Play harder, man. Don't be soft. Come on. Dribble the ball. Uy, taong laway sa anak ko. Play soccer. Tiran mo yan. I-upload na yun. 2 minutes na. Doon ang basket na ta. Oy. No. No. Mano, don't. Mano. No. No. No, ay katawa. Basi, nga itlog mo ron. Gina. Up. Hey. Come on. Get up. No. Oh. Shush. Stop. Huh? Dribble papati nila? Oh. Sama nak mano? Ayaw na be. Tara up. No. Mano, smile be. Tanaw ka dito ni Jay? Idua bola Jay? Sama na dong? Sama na dong? Sama na dong? Stop.